Oni su moj život, oni su meni sve. Oni stvarno meni znači sve. Ja se trudim, bar svakome posvetiti malo vremena svaki dan, da osjete da imaju nekoga i eto, da osjete tu neku ljubav za koju su zakinuti naravno greškom čovjeka, jel, ili zaslugom njegovom. Fedor. Ja ćem Fedor leci. Mene su bacili kao malog. Leci od 2 dana starosti sa mojom braćom ispod Jankomirskog mosta. I leci nisu htjeli da živim, a ja sam usprkos njima svima preživio. I sad sam pravi dečko. Braća su udomljena, on je još jedini ostao. Melek je bijela čurića, mala slatka pakuljica, zato je dobila ime Melek, jer je ko anđeo. I jako je draga, samo kad se opusti ona je onda super sa svima. Samo da se uvjeri da joj neće niko ništa. One su nađene u travi, znači samo bačene. Njih sam ja na Dudicu odhranila uz infracrvenu lampicu i volimo se jako ljubiti, volimo se maziti i paziti i mislim da će biti idealni evo kućni ljubimci. Za stan su, više rast neće, imaju sada oko 9 kila. Kiki je jedno drago stvorenje, veseli se svakome i čovjeku i djetetu i drugome psu, traži puno pažnje, ne znam koji je njegov život bio prije, znam samo da je nađen na cesti i je vukao noge sa sobom. I tu smo išli na dojavu. Ja sam ga objavila na Fejsu, tu je se javio prvo Mirko Filipović koji se odmah ponudio da će financirati njegovo liječenje. Tu se ustanovilo da je diskohernija, zapravo išao je na operaciju, bio je tamo na oporavku, mjesec dana je bio u bolnici i onda je došao k nama, dobio je kolica koje su mu svi pojeli, pa je sad bez kolica dok ne dođu nova. Ali Kiki će se oporaviti, oporavak je dug. On već sad ima jedan period gdje stane na noge i stoji duže vremena. Mislim da je to sklop u glavi koji je naučio linijom manjeg otpora ići, pa onda naučio se ih vući. Pa je to sad već više iz navike, ali mislim da bi on već sad mogao normalno hodati. Udrugu sam otvorila prije 3 godine. Sa svime se bavim od uvijek. Od malena sam se posvetila životinjama, tako da to je ono koje sam odabrala u životu. Jako puno pasa je tada već bilo kod mene i smatrala sam da će grad tu nešto pomoći općine, da ću lakše doći do donacija hrane, jer više mi je nemoguće bilo same prehraniti toliko pasa i veterinarski zbrinuti. Tu ima dosta ljudi koji nam pomažu. Nema ih puno, ajmo reći 10 kvalitetnih donatora koje ima udruga. Oni pokrivaju, ajmo reći, 70% tih svih troškova, 30% još uvijek sve ja financiram sama. Da njih nema, ja bi već mogla zatvoriti udrugu. Još da ti imaš za isfinancirati, ajmo reći 50 pasa i da je to. Nego tu ti non stop novi dolaze i stalno novi troškovi. Stalno trebaš taj izvor novaca od nekuda imati, a toga najmanje ima. Toga najmanje, nažalost. Nemam privatni život, moj život je posvećen psima. Jedni su bolesni, trebaš čistiti za njima, treba oko njih ići, pa onda imamo odudaše malo koji trebaju svaka 2 sata da ih se hrani. U međuvremenu trebaš obići ovi koji su oko kuće, pa njima počistiti, pa dati im hranu, pa svježe staviti. Tako da je to cijeli dan posla. Da traje dan 26 sati bilo bi mi malo. Da imam podršku od grada, to bi bilo puno lakše. Da pokriju bar cijepljenje i čipiranje, recimo i koju sterilizaciju, ne moraju sve, ali bar nešto, mislim to bi i njima bilo u korist. Jer bi se smanjio broj napuštenih pasa u našim krajevima. Međutim, oni nisu za nikakav dogovor. Gradonačelnik Ogulina mi je dao 1000 kuna prošle godine u 1. mjesecu i to je bilo sve. On je rekao da on mora proučiti zakon po kojem bi bio on dužan nama dati novac. A nije svjestan koji ja posao radim ovdje i da zahvaljujući meni su njegove ulice čiste. Mi nemamo napuštenih pasa jer su svi kod mene. Da ja pustim 60 pasa da dopeljam u centar grada i da ih raspustim. Šta bi to bilo? A to su sve psi sa njegovih ulica. A koliko ih je već udomljeno?
Mislim da bi se svaki gradonačelnik za svoj grad trebao pobrinuti. Ako već ne brine, pomozi onome koji to radi umjesto tebe. Kad sam bila mala, mama mi nije dozvolila ni jednog kućnog ljubimca. Jedno smo uspjeli nagovoriti, dobili smo papagaja. Nikad mi nije dozvolila pse, dobila sam batina i batina što sam ih vukla doma. Svakakve lutalice dovlačila i tako da stvarno sad ispunjavam svoj životni san. Uz životinje sam i mislim da ja njih više trebam nego oni mene u svakom slučaju. Preko 200 smo ih udomili do sada, još uvijek imamo recimo pse koji su došli kao štenci prije godinu dana k nama i sada su već odrasli psi i još uvijek su kod nas. Novih nam dolazi u prosjeku oko 10 recimo mjesečno. 2 udomiš, 3 nova dođu i tako da je to prosjek, stalno se vrti oko istog broja. Jel? Ljudi znaju doći da bi udomili psa. Dođe i kaže, treba mi čuvar za kuću za lanac. Ja svakome od njih kažem. Ja sam za svakog svojega psa koji je došao ovdje se namučila da bi ostao živ. Ja sam se namučila da bi on izrasao ovako lijepo štene ili ovako velikog lijepog psa. Za svakog od njih se posebno trudim i brinem. Pa zar je moj trud uzalud? Pa zar sam ja to napravila da bi ga ti danas stavio na lanac i osudio ga na takav život? Rekla sam svakome i to sam i javno objavila. Neka mi ne dolaze nikakvi udomitelji sa takvim stvarima. Da je pas bilo šta drugo osim kućnog ljubimca i najboljeg čovjekovog prijatelja. Evo. Ali ja ću rađe kvalitetno udomiti jednog, nego nekvalitetno udomiti 10. Ja ovo što radim zato što to volim, zato što to radim srcem i za svakog svojega psa se posebno vežem. Bilo ih je preko 300 kod mene, imam za svakoga ugovor, za svakoga znam di je i šta je. Neki od njih su nam se i vratili i ponovo udomili, ali su se vratili nama. Ljudi zapravo ne vide problem, oni i čak u svojem susjedstvu možda vide maltretiranje, ljudi na pol metra lanca drže psa koji se zamota, koji više ne može nikuda, jadan, niti može do vode ni do hrane i tako skapava, a kuća je pored, oni vide to, i da bi reagirali ne bi. Mislim, ne reagiraju za tuđe dijete koje se zlostavlja, šta se ja onda čudim za životinju, ne. Samo mi vidimo, kojima je stalo, a drugi ne vide to kao neki problem. Sama naša veterinarska inspekcija ne vidi to kao problem. Njima je normalno da je pas na lancu. A najviše pomoć uvijek treba u hrani za štence, mlijeku za štence, jer njih uvijek ima. Dekice za kućice, konzervice za te manje i tako, plahte, novac za sterilizaciju, naravno to je prioritet. Gadno je kad ostaneš bez hrane, jednostavno ostaneš, ali ja se uvijek za njih snađem, tako da oni ne može biti gladni nikako. Još ja nekako, oni nikako. Mislim da moj muž najviše osjeti zapravo moju odsutnost u tome svemu. Odsutna sam doma, ali sam s njima prisutna. Koliko god je meni teško, jer nekad nemaš hrane za njih pa si misliš kaj ćeš im sutra dati jesti. To je sve što te nešto i na psihu i na normalno i na kuću i na obitelj, to sve djeluje naravno. Ne stignem doma ni skuhat, kuća je kaos, jel? Kad si stalno među njima i to je ono što trpi doma. Ali sve u svemu ne znam, ja sam ipak sretna i jako je to sve tako kako je i malo teško i psihički teško za izdržat. Dobila sam i psorijazu od toga svega, mislim od svakojakih prizora na koje naiđem. Ne možeš ostati normalan nikako, ali kad se oni sretno udome, to se ne može novcem platiti. To mi ne može niko platiti, to je nešto što me drži, što me uvijek tera naprijed i kad mislim da ću odustati, uvijek me to nešto digne. I to je sve nešto što na kraju dana zbrojiš i misliš si šta su sve danas napravili, pa rade oni normalno i štetu, i to veliku štetu, ne malu. Ali sve mu se to na kraju dana i nasmiješ i skečeve koje imaš s njima i svi su toliko dragi i dobri i uhvatim se u razmišljanju najveće što je bilo recimo da oni nisu došli k meni, di bi završili. To su stvari o kojima razmišljaš i nešto što te tera napred, da si spasio nekome život.